पिछली क्लास में हमने जो कवायद लुग़विय्या अरबिया हैं उनमें से जो चौथा कायदा है इसको हम पढ़ रहे थे। और ये कायदा है, इसमें मतलब जो पहली चीज़ है वो आम व खास थी। और आम व खास को हम देख रहे थे। आम के बारे में हमने पढ़ा था कि आम वो होता है जो जिसको जनरल मीनिंग के लिए बनाया गया होता है। और ख़ास वो होता है जिसको जनरल मीनिंग के लिए नहीं बनाया गया होता बल्कि ख़ास मानी के लिए बनाया गया होता है। इसके कुछ सीगे थे। और इसका ये भी हमने पढ़ा कि इस आम की तीन किस्में होती हैं। और उसके बाद जो है हम पहुंच चुके थे पेज नंबर 93 पे। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि जो आम की दलालत होती है वो क्या होती है, वो ज़न्नी होती है या कतई होती है। यानी जो आम होता है वो अपना मानी कतई तौर पे बताता है या ज़न्नी तौर पे बताता है। तो इसके हवाले से जमहूर का और अहनाफ का थोड़ा सा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उन दोनों का आपस में। तो आम की अपने तमाम अफराद को अपने अपने तहत लिए हुए होने पर दलालत और तखसीस हो जाने के बाद बाकी रह जाने वाले अफराद को अपने तहत लिए हुए होने पर दलालत जन्नी है। साहिब किताब कह रहे हैं कि जो आम की दलालत है ना वो जन्नी है, कतई नहीं है। जन्नी और कतई में फ़र्क क्या होता है मैंने बताया था लास्ट टाइम, को बता सकता है? सर कतई जो है वो कुरान और सुन्नत से यानी नस से जो है ना वो मिल जाता है इसका सबूत। जबकि जो जन्नी है उसमें हम यानी इज्तिहाद और कयास से काम लेते हैं शाइस्ता। इसके अलावा भी मैंने कुछ बताया था। कतई वो होता है कि जो ना अ, अपना माना बताने में ना, अपना मतलब बताने में एक्सप्लिसिट होता है, बहुत वाज़ेह होता है, उसका कोई और मतलब नहीं लिया जा सकता। और जो जन्नी होता है अ, उसको उसकी तावील भी की जा सकती होती है, उसका कोई और मानी भी मुराद लिया जा सकता होता है। तो ये फर्क होता है कतई में और जन्नी में। ये जो जन्नी होता है वो अपना माना तो बताता है, वो भी बताता है, कतई भी अपना माना बताता है, जन्नी भी अपना माना बताता है। लेकिन जो जन्नी होता है ना वो उसका जो मानी होता है उसकी कोई जो है तावील भी की जा सकती होती है, उसका जो है एक से ज्यादा मतलब भी निकल सकते होते हैं, और उसको अपने माना से फेरा भी जा सकता होता है। जबकि जो कती होता है उसको अपने माना से फेरा नहीं जा सकता होता, वो बहुत वाज़ेह और मुहक्कम होता है। तो जमहूर कहते हैं कि जो आम लफ्ज है ना, एक आम जनरल लफ्ज है, उसकी जो दलालत है वो अपने माना पे जन्नी है, वो कतई नहीं है जब तक वो आम रहेगा। इसके मुकाबले में खास की अपने मुतय्यन फर्द या अफराद पर दलालत कतई है। इसके मुकाबले में जमहूर कहते हैं कि जो खास है ना, खास जो आम है उसकी तो दलालत जन्नी है। गौर से सुनिएगा जरा, थोड़ी सी मुश्किल ये वाली बहस है। जबकि वो कहते हैं जो खास होता है ना, खास उसकी दलालत कतई होती है। आम की दलालत जन्नी है और खास की दलालत कतई है, एक्सप्लिसिट है। जो खास मतलब जो बता दे कुरान या नस में, कोई कोई खास मतलब बता दिया गया, तो अब उसको उसके माने से नहीं फेरा जा सकता, उसकी तावील नहीं हो सकती। वो कहते हैं, जमहूर कहते हैं कि वो कतई है अपनी दलालत में। और आम की तखसीस उस फर्द या उन अफराद के हुक्म को बयान करने ही के लिए होती है। ये अरीज शमीम क्लास में है या नहीं है? पिछली क्लास में भी इनका ना इशू रहा है, मे बी नेट का। तो मैं ज्वाइन करता हूँ लेकिन ये ज्वाइन नहीं होती हैं। अभी भी मैं मुसलसल इनको ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन इनका कोई इशू आ रहा है।
خاص جس سے عام کی تخصیص ہوتی ہے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عام سے زمانے میں مقترن ہو. خاص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے جمہور کے نزدیک کہ وہ زمانے میں مقترن ہو، یعنی جس زمانے میں عام نازل ہوا تھا، عام حکم نازل ہوا تھا، اسی زمانے میں ہی جو ہے وہ خاص ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس کا زمانہ الگ الگ ہو سکتا ہے. جب بھی کوئی عام اور اس کے ساتھ خاص پایا جائے گا، اس خاص سے اس عام کی تخصیص ہو جائے گی، چاہے وقت کے لحاظ سے وہ اس سے پہلے کا ہو یا اس کے ساتھ کا یا اس کے بعد کا. جب بھی جو ہے وہ خاص پایا جائے گا، چاہے پہلے یا بعد میں یا اسی وقت، تو اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے. یہ جو کچھ موقف بیان ہوا ہے نا، یہ جمہور علماء یعنی مالکیہ، شافیہ، حنابلہ اور دوسروں کے مسلک کے مطابق تھا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا جو جمہور ہیں ان کا جو اوپینین ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. آگے آتا ہے احناف کا جو اس سے جو مطلب وہ لیتے ہیں کہ عام یا خاص کی جو دلالت ہے وہ کیا ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے یا ضمنی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں حنفیہ کے نزدیک خاص یا مخصص عام سے مستقل الگ ہی ہوتا ہے، متصل نہیں ہوتا. پہلی بات جو احناف کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز خاص کرنے والی ہوگی نا عام کو، وہ بالکل ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الگ کسی جگہ پہ ہوگی. جس طرح کہ ہم نے پیچھے ایک دو مثالوں میں پڑھا نا کہ جو عام کو خاص کر دیا گیا تھا اور وہ ساتھ ہی مثال تھی. اچھا خیر، اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ زمانے میں مقترن ہو. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خاص ہے نا، خاص اور عام کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. اگر اس سے متاخر ہوگا، یعنی جو چیز عام کو خاص کرنے والی ہے نا، تو اگر وہ اس کے بعد ہوگی نا، یعنی اس کا زمانہ کوئی اور ہوگا بعد میں، تو اس کو ہم خاص نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم ناسخ کہیں گے. ناسخ یہ ہوتا ہے، ناسخ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم نازل ہوا قرآن میں یا سنت میں، حدیث میں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ختم کر کے، پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم کو نازل کر دیا. تو جو حکم بعد میں نازل ہوتا ہے ختم کرنے والا، اس کو ناسخ کہتے ہیں. اور جو حکم ختم ہوتا ہے ناسخ کی وجہ سے، اس کو منسوخ کہتے ہیں. تو احناف کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے. اگر ایک ہوگا تو ہم اس کو خاص کہیں گے کہ اس خاص نے عام کی تخصیص کر دی ہے، اسپیسیفائی کر دیا ہے ایک جنرل میننگ کو. لیکن اگر زمانہ ایک نہ ہو، زمانہ مختلف ہو، وہ جو ایک حکم ہے بعد میں نازل ہوا ہو اس سے متعلق، تو اس کو ہم خاص نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم بعد والے حکم کو ناسخ کہیں گے، اور جو پہلے والا حکم ہوگا اس کو ہم منسوخ کہیں گے. اور ان کے نزدیک تخصیص بھی نسخ کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس سے عام کے کچھ حکم یا کچھ افراد پر عمل باطل ہو جاتا ہے. پھر ان کے نزدیک عام اور خاص دونوں کی دلالت قطعی ہے. جمہور کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عام کی دلالت کیا ہوتی ہے، قطعی یا ضمنی؟ بتائے گا کوئی؟ قطعی ہوتی عام کی دلالت جو ہے وہ قطعی ہاں، ہوتی ہے ضمنی؟ ہے، سوری ضمنی ضرورت ضمنی ہوتی ہے. زنی ہوتی ہے، اور خاص کی دلالت؟ قطعی ہوتی ہاں، تو اس کے مقابلے میں جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام اور خاص دونوں کی دلالت قطعی ہے، یعنی اپنی قوت میں دونوں ہم مرتبہ ہیں. عام اور خاص کی دلالت چونکہ قطعی ہے، دونوں ہی قطعی ہیں، تو اس لحاظ سے دونوں ہی قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، سوائے ایک صورت کے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ عام کی تخصیص ہو جائے تو اس کے بعد اس کی دلالت ضمنی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عام کی دلالت قطعی ہی ہوگی. البتہ جب ایک خاص آئے اور عام کو خاص بنا دے، تو اب جس عام کو خاص کیا گیا ہے، جن جنرل معنی کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، اب وہ اپنی دلالت میں قطعی نہیں رہے، اب وہ اپنی دلالت میں ضمنی ہو گیا ہے جو وہ عام تھا. ایک ہے. سیکنڈ. یعنی یہی مطلب ہو گیا کہ عام زنی ہے
اور خاص قطعی ہے. نہیں، وہ تب ہے جب جب اس کی جو ہے تخصیص ہو جائے. ہر آم کی تخصیص نہیں ہوتی نا، ہر جی آم کی سر. تخصیص نہیں ہوتی. جب تک وہ عام رہے گا وہ جو ہے وہ قطعی رہے گا، جب اس کی تخصیص ہو جائے گی تو وہ ضمنی ہو جائے گا. اچھا، جمہور اور حنفیہ کے نزدیک اس اختلاف کا کوئی اثر اس وقت تک نہیں پڑتا جب عام قرآن میں پایا جائے اور خاص بھی جو ہے نا قرآن میں ہی میں یا سنت متواترہ میں پایا جائے. سب کے نزدیک اس عام کی اس خاص کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت متواترہ دونوں قطعی ثبوت ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک قطعی چیز ہے نا، قطعی ایکسپلیسٹ چیز ہے، اس کی اگر تخصیص کرنی ہے نا یا اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے تو وہ ایک قطعی چیز ہی کر سکتی ہے. ایک قطعی چیز کی تخصیص جو ہے، اس کو خاص کرنا، اس کو اسپیسیفائی کرنا، وہ کوئی ضمنی چیز نہیں کر سکتی. یہ ایک پرنسپل ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں یا سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک، کسی بھی قطعی چیز کی جو تخصیص ہے وہ قطعی چیز کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. قطعی چیز کی جو تخصیص ہے وہ ضمنی چیز سے نہیں ہو سکتی. اچھا، جمہور اور حنفیہ کے نزدیک اس اختلاف کا کوئی اثر اس وقت تک نہیں پڑتا جب عام قرآن میں پایا جائے اور خاص بھی قرآن ہی میں یا سنت متواترہ میں پایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب عام قرآن میں پایا جائے گا اور خاص، اس کو خاص کرنے والا حکم بھی قرآن میں یا سنت متواترہ میں پایا جائے گا تو دونوں میں کوئی خاص اختلاف واقع نہیں ہوتا. کیا مطلب ہو سکتا ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ قطعی ہے، قطعی ثبوت ہے، اور جو اس کے بعد اگر اس کی تخصیص قرآن سے ہوتی ہے تو احناف کے نزدیک چونکہ قطعی چیز کی تخصیص قطعی کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. یا سنت متواترہ کے ذریعے تخصیص ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں قطعی ہیں. قطعی قطعی کی تخصیص کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں، سب کے نزدیک اسلام کی اس خاص کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن اور سنت متواترہ دونوں قطعی ثبوت ہیں. یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اختلاف کا اثر اس وقت پڑتا ہے جب عام قرآن میں پایا جائے اور خاص کسی خبر احاد میں، کیونکہ قرآن قطعی ثبوت ہے اور خبر احاد ضمنی ثبوت. اس بات کو کوئی سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کیا یہاں پہ کہا گیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ تب بنتا ہے، مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب جو ایک عام ہوتا ہے نا وہ قرآن میں پایا جاتا ہے اور اس کو خاص کرنے والی چیز حدیث میں پائی جاتی ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. کیوں گڑبڑ ہو جاتا ہے؟ سر اس لیے کیونکہ حنفاء کے نزدیک خبر احاد خاص طور پر ضنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی قطعی چیز کو کوئی ضنی چیز اوور رائڈ نہیں کر سکتی. اوکے، زبردست، بالکل یہی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو خبر واحد ہے اس کو جو خبر واحد ہے چونکہ وہ ضمنی ہے تو وہ قطعی چیز کو جو ہے خاص نہیں کر سکتی. تو جب ایک حکم قرآن میں عام پایا جائے اور اس کو تخصیص کرنے والی چیز حدیث میں ہو تو احناف کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ضمنی ہے. ایسی صورت میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر خبر احاد خاص ہے تو وہ قرآن کی تخصیص کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ، یہ نا ان کا ایشو آ رہا ہے مسلسل، ان کا میسج بھی آیا ہے. اریج کوئی اریج شمیم آپ نے جوائن کر لیا؟ حنفیہ کے نزدیک چونکہ عام اور خاص کا قطعیت میں ایک ہی مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک قرآن کے عام کی کسی خبر احاد کے خاص سے تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا عام اپنی دلالت میں قطعی ہے اور خبر احاد اپنی دلالت میں ضمنی ہے، اور قطعی کی ضمنی سے تخصیص نہیں ہو سکتی. یہ احناف کا موقف ہے.
اپنے اس اصول کے تحت حنفیہ نے اخبار احاد کی ایک بڑی تعداد کو قرآن کے عام کے خلاف قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ انہوں نے مطلب ایک خبر احاد کی ایک کچھ بڑی تعداد کو اس لیے رد کر دیا کہ وہ قرآن کے عام کو خاص کرنے والی تھی۔ تو چونکہ ان کا پرنسپل تھا کہ قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی جو خبر واحد ہے، اس لیے انہوں نے اس خبر واحد کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان میں بہت سی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں جو محدثین کی نگاہ میں محکم اور صحیح ہیں، بلکہ ان میں اکثر انہیں قطعی السند تسلیم کرتے ہیں۔ خود حنفیہ میں سے بھی علامہ سرخسی اور مولانا محمد انور شاہ کشمیری انہیں قطعی شمار کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، حنفیہ ہی نے سب سے پہلے اپنی اس اصول کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی اخبار احاد سے قرآن کے عام کی تخصیص کی ہے۔ اب ان کا پرنسپل تو یہ تھا کہ خبر واحد سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی، لیکن خود ہی انہوں نے اپنے اس پرنسپل کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، خلاف ورزی کی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے بہت جگہوں پہ جہاں پہ قرآن کی عام کی تخصیص ہو رہی تھی حدیث سے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو قبول بھی کر لیا، لے لیا، حالانکہ ان کا پرنسپل تو یہ تھا کہ نہیں لینی ایسی روایت، لیکن انہوں نے لے بھی لی۔ ان اخبار احاد میں بعض صحیح ہیں اور بعض کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی انہوں نے تخصیص مان لی کہ جن کی کوئی سرے سے سند ہی نہیں تھی، اور اگر ہے تو وہ مرسل اور منقطع ہیں، جن کا محدثین کی شرائط کی روح سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر یہ مشہور ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو یہ اس معنی میں مشہور ہیں کہ وہ عموماً علماء اور غیر علماء لوگوں کی زبان پر شہرت پا گئی۔ جب ان پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ لوگوں کا تو اصول یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ایسی روایت نہیں لینی، خبر واحد یا حدیث نہیں لینی جو قرآن کے عام کو خاص کرنے والی ہو، تو آپ نے پھر یہ حدیثیں کیوں لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیثیں اس لیے لے لی ہیں کہ یہ مشہور ہیں، اور وہ مشہور کو کہتے ہیں کہ وہ مشہور جو روایت ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں تھی، وہ مشہور اگر تھیں تو اس اعتبار سے تھیں کہ وہ علماء اور غیر علماء کی لوگوں کی زبانوں پہ صرف شہرت پا گئی تھی۔ وہ جو اصطلاحی مطلب ہے مشہور کا، وہ اس طرح نہیں تھی۔ ان کے آئمہ نے اپنے فروعی مسائل میں ان سے اس لیے استدلال کیا کہ انہوں نے انہیں قرآن کے خلاف نہیں پایا، یا سمجھا کہ ان سے استدلال کرنا رائے اور قیاس سے بہتر ہے، اور یہ بھی ان کٹھن حالات میں جو ان دنوں عراق میں پائے جاتے تھے۔ اس موضوع پر ہم گزشتہ سنت کی فصل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں، اور وہاں ہم نے ایسی حدیث، وہ ہم نے مثالیں پڑھی تھی نا حنفیہ کے حدیث کو لینے کے اصول، وہاں پہ 10-11 انہوں نے مثالیں دی تھی۔ ان کے عام اور خاص کو قطعی ثبوت ہونے میں ایک ہی مرتبہ دینے کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ یعنی احناف کے عام اور خاص کو قطعی دلالت ہونے میں ایک ہی مرتبہ دینے کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے بعض عام احادیث سے بہت سی خاص احادیث کو رد کر دیا ہے، اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ زمانے میں ان سے متاخر ہے۔ حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ خاص حدیث پہلے پائی جائے اور عام حدیث بعد میں، اور اس طرح وہ اسے رد کر دے۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ کہ قطعی دلالت ہونے میں عام اور خاص ہم پلہ ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء لغت عام اور خاص دو الفاظ استعمال نہ کرتے، بلکہ ایک ہی لفظ پر اکتفا کرتے۔ اس طرح بھی جن احادیث کو انہوں نے رد کیا ہے ان کی چند مثالیں ہم سنت کی فضل میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ مالکیہ کی بات آ رہی ہے، مالکیہ نے بھی اگرچہ بعض صحیح احادیث کو رد کیا ہے اور ان پر قرآن کے عمومات کو ترجیح دی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا عام ان کے نزدیک قطعی دلالت ہے، بلکہ وہ ان کے نزدیک ظنی دلالت ہی ہے۔ یعنی مالکیہ نے بھی احناف کے جیسا کام کیا ہے کہ انہوں نے کچھ احادیث کو اس بنیاد پہ رد کیا کہ یہ قرآن کے عموم کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو پرنسپل ہے وہ احناف سے مختلف ہے۔ احناف کا تو یہ تھا نا کہ جو ظنی چیز ہے وہ قطعی چیز کو خاص نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے رد کیا، لیکن ان کا پرنسپل یہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کا عام قطعی دلالت ہے، بلکہ وہ ان کے نزدیک ظنی دلالت ہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے یعنی ان کے نزدیک جو قرآن ہے نا، قرآن کا عام وہ ظنی دلالت ہی، جس طرح جمہور کی رائے تھی نا کہ قرآن کا جو عام ہے وہ ظنی دلالت ہی ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کی بھی رائے یہی ہے۔ انہوں نے قرآن کے عمومات کو ان احادیث پر اس لیے ترجیح دی کہ ان خاص مواقع پر قرآن کے عمومات کی ان کی نگاہ میں عمل اہل مدینہ یا اجماع یا قیاس سے تائید ہوتی تھی۔ انہوں نے بھی کئی جگہوں پہ حدیث مبارکہ کو چھوڑا،
اور قرآن کے عام کو ترجیح دی ان احادیث مبارکہ کے اوپر، لیکن وہ ترجیح دینے کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جو عام ہے وہ قطعی الدلالت ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے وہ ان قرآنی آیات کو ترجیح دی اور احادیث کو چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ عمل اہل مدینہ، جو اہل مدینہ تھے نا، مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے عمل سے یا اجماع سے یا قیاس سے اس قرآنی آیت کی تائید ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا جو کہ اس عام کو خاص کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ان کا مالکیہ کا موقف ہے عام اور خاص کے لحاظ سے۔ سر دوبارہ بتائیں کہ یعنی یہ تو اس کی تائید کر رہی تھی، یعنی ان کے مدینہ کے رہنے والے کی تو یہ تائید مطلب کہ کمپیٹیبل تھے، تو پھر کیوں رد کیا، نہیں سمجھ میں آیا۔ انہوں نے اس لیے رد کر دیا کہ جو اہل مدینہ کا عمل تھا نا، اس سے وہ جو قرآنی آیت تھی نا، عام قرآنی آیت تھی، اس کی تائید ہو رہی تھی، نہ کہ اس حدیث مبارکہ کی تائید ہو رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اس قرآنی آیت کو پریفرنس دی، اس کو ترجیح دی، اور حدیث جو خاص کرنے والی تھی اس آیت کو، اس کو چھوڑ دی۔ یا کوئی اجماع بطور دلیل ان کے پاس تھا، یا کوئی قیاس اس طرح کا تھا کہ جو کہتا تھا کہ قرآنی آیت جو قرآنی آیت کو ترجیح دیتا تھا، اور جو ہے سنت یہ جو حدیث تھی اس پہ عمل اہل مدینہ نہیں تھا، اہل مدینہ کا عمل نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو نہیں لیا اور قرآنی آیت کو لے لیا۔ اس کے بعد جو چوتھا، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا اجماع کو ہم پرائرٹی دے سکتے ہیں، فوقیت دے سکتے ہیں خبر احاد پہ؟ خبر واحد پہ پریورٹی، اصل میں ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی خاص کلیش نہیں ہے نا، اجماع کا اور خبر واحد کا کوئی کلیش نہیں ہے۔ نارملی جو ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے جو بنیاد ہوگی، بیس ہوگی، یا قرآن ہوگا یا حدیث مبارکہ ہوگی۔ تو نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اجماع ہے وہ خبر واحد کے خلاف ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خبر واحد کی بیس پہ موسٹلی جو ہے نا وہ اجماع ہوتا ہے، لیکن اگر لیکن سر اگر ایسا ہو کہ خبر واحد پہلی بات یہ ہے کہ اجماع اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، اگر ہو تو ظاہر ہے کہ خبر واحد کو پریورٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے سر، حدیث کو ترجیح حاصل ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک۔ دوسرا ہے مشترک۔ پہلا جو قاعدہ ہم نے پڑھا وہ عام اور خاص تھا، دوسرا اب ہے مشترک۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کے مختلف حالات میں ایک سے زائد معنی ہو۔ مشترک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا لفظ، تو وہی ہے، سمجھ لیں۔ تو یہ وہ ہے جس کے جو ہے نا مختلف حالات میں ایک سے زائد مطلب ہو سکتے ہوں، جیسے قرو ہم نے پڑھا نا کہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ 3 قرو تک انتظار کریں۔ اب جو قرو ہے، کیونکہ اس کے معنی حیض کے بھی اور طہر کے بھی، اور لغت کے لحاظ سے ان میں سے جہاں ایک معنی استعمال ہوتا ہے وہاں دوسرا معنی استعمال نہیں ہوتا، ایسے الفاظ میں سے ایک عین ہے جو آنکھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چشمے کے معنی میں بھی، ذات کے معنی میں بھی، اور جاسوس کے معنی میں بھی۔ مشترک لفظ جس طرح اسم ہوتا ہے اسی طرح کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے امر کا سیگا جو کبھی وجوب کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی استحباب کو۔ مشترک جو ہے نا وہ کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ عین ہے، یہ اسم ہے، تو لیکن جو ہے نا مشترک اسم کے ساتھ ساتھ فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے امر کا سیگا جو کبھی وجوب کو ظاہر کرتا ہے، امر کا سیگا جو کبھی وجوب کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی استحباب کو۔ جب امر کا سیگا ہوتا ہے تو اس سے کبھی کبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امر آیا ہے یہ وجوب کے لیے آیا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ استحباب کے لیے آیا ہے۔ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں کچھ۔ اسی طرح وہ کوئی حرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے واو جو کبھی عطف کے لیے ہوتا ہے اور کبھی حال کے لیے۔ مشترک لفظ کے کئی معنی میں سے ایک کی تعیین تحقیق و اجتہاد سے ہوتی ہے۔ اب کئی معنی ہیں تو اس میں کچھ ایفرٹ ہوگی، اجتہاد ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ اس کا متعین معنی کیا ہے، یعنی سیاق کلام میں کسی قرینہ کے ذریعے جو کسی دوسری شرعی عبارت میں پایا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ذریعے اس کا پتہ چلے۔
یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جب کوئی لفظ دو یا دو سے زائد لغوی معنی میں مشترک ہو، لیکن اگر اس کا ایک معنی لغوی ہو اور دوسرا شرعی شرعی اصطلاح، تو ضروری ہے کہ شرعی اصطلاح کو اختیار کیا جائے اور لغوی معنی کو چھوڑ دیا جائے. یعنی ایک لفظ ہے، اس کا ایک مطلب ہوگا، ایک اس کا میننگ ہوگا جو لغوی میننگ ہے، اور دوسرا ہوگا جو ہے نا اس کا اصطلاحی مطلب. تو جو اصطلاحی مطلب ہوگا نا، اس کو اپنے لغوی میننگ پہ فوقیت حاصل ہوگی، ترجیح حاصل ہوگی. جیسے لفظ سلاد کے اس کے لغوی معنی محض دعا کے ہیں. اب سلاد جو ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلاد کا لغوی مطلب ہے دعا کرنا. اب کوئی کہے کہ چونکہ سلاد کا لفظ ہے اور اس کا لغوی مطلب دعا کرنا ہے تو میں دعا کروں گا بس، تو ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے. کیوں صحیح نہیں کہیں گے؟ اس لیے صحیح نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا اصطلاحی جو مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے. اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ معروف عبادت ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں. اس لیے آیت حکیم الصلاۃ وغیرہ میں اس کا اصطلاحی معنی ہی لیا جائے گا. اس کا ہم اصطلاحی معنی لیں گے. کوئی اگر کہے گا کہ میں اس کا لغوی مطلب لوں گا اور میں دعا کروں گا بس، تو یہ میری نماز ہو جائے گی، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہوگا، وہ غلط ہوگا. حنفی اور بعض دوسرے فقہا کے نزدیک مشترک لفظ سے ایک وقت میں ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے، اور شافیہ کے نزدیک اگرچہ وہ اصل کے لحاظ سے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے دوسرے معنی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جیسے آیت الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اس آیت میں سجود کا لفظ کہ دوسری چیزوں کے لیے تو یہ تکوینی طور پر سرنگوں ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور لوگوں کے لیے تشریعی معنی میں یعنی سجدہ کرنے کے معنی میں. یہاں پہ کہا گیا کہ زمین بھی سجدہ کرتی ہے، آسمان بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، اور ستارے بھی، اور جو ہے پہاڑ بھی، جو جانور ہیں وہ بھی، درخت بھی، سب پرندہ سب جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس، اور لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں. تو اب سجدہ جو ہے، اب لفظ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے جو باقی چیزیں ہیں انسانوں کے علاوہ، ان کے لیے تو یہ استعمال ہوا ہے تکوینی طور پہ، یعنی وہ اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں سجدہ وہ ہے جو ہم تشریحی سجدہ کرتے ہیں، وہ مراد ہے. تو یعنی لفظ ایک ہی ہے لیکن وہ اس کے جو اطلاق ہے الگ الگ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے مطلق و مقید. تیسری جو قسم ہے، مطلق سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر کسی قید کے بغیر دلالت کرے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، کنڈیشن کے بغیر ہی اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. اور اکثر مواقع پر وہ اس باتی حالت کا نکرہ ہوتا ہے، جیسے فتحریر رقبہ، تو ایک گردن کا آزاد کرنا میں لفظ رقبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سمجھ لیں کنڈیشن نہیں لگائی گئی ہوتی. مثال کے طور پہ یہ جو تحریر الرقبۃ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گردن آزاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ وہ گردن جو آزاد کرنی ہے وہ کیا ہو، وہ کون ہو، مومن ہو، کافر ہو، یا کون سی گردن ہو. یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی. تو یعنی مطلق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہیں لگائی ہوتی. مقید سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر اپنے ساتھ لگی ہوئی کسی قید کے ساتھ دلالت کرتا ہے. مقید وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کنڈیشن لگا دی جاتی ہے. جیسے آیت بتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن گردن کا آزاد کرنا، وہاں پہ جو ہے نا کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی، لیکن یہاں پہ ایک اور مقام پہ مومن کا جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے میں لفظ رقبہ، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ مومن ہونے کی قید رکھی گئی ہے. مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی کئی صورتیں ہیں. یعنی کس وقت مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے، کس ٹائم پہ ایک جو مطلق ہے بغیر کنڈیشن کے کوئی حکم ہے، اس کو اس پہ کوئی کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی کنڈیشن لاگو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ دونوں حکم اور سبب میں متحد ہوں. یعنی مطلق کو ایک حکم مطلق تھا اور بعد والا ایک حکم ہے جو مقید تھا.
ठीक है, पहला जो हुक्म था उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी। बाद में एक हुक्म आया, जो कोई दूसरा हुक्म आया जिसमें कोई कंडीशन लगाई गई थी। ठीक है, तो पहली सूरत यह है कि दोनों हुक्म और सबब में मुत्तहिद हों, यानी मुतलक और मुक़य्यद दोनों का हुक्म एक हो, और दोनों के हुक्म नाजिल होने की रीजन जो है, जो कॉज है, जो सबब है, वो सेम हो। तो क्या होगा, हम मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करेंगे या मुक़य्यद को मुतलक पर महमूल करेंगे, यानी जो मुतलक है उसको हम मुक़य्यद कर देंगे। मुश्किल तो नहीं हो गया? समझ आ रही है वाली बात? सर कोई एग्जांपल देते हैं इसकी? ये आ रही है, आगे एग्जाम्पल आ रही है, ये क्लियर हो जाएगा। बस अभी ये समझ लें कि एक हुक्म ऐसा है जो किसी कैद के बगैर है, दूसरा वो हुक्म है जो किसी कैद के साथ है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम दोनों को साथ मिलाएंगे। इस सूरत में मिलाएंगे जब पहला हुक्म और दूसरा हुक्म एक ही हो और दोनों के नाजिल होने की वजह एक हो। मिसाल आ रही है, उससे वाज़ेह हो जाएगा। तो इस सूरत पर सबका इत्तेफाक है कि इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। जैसे एक आयत में फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, तुम पर हराम किया गया मर्दार और खून। तुम पर मर्दार हराम किया गया और खून हराम किया गया। ठीक है, और दूसरी आयत में फरमाया गया, इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मसफूहा, कि वो मर्दार हो और खून हो, कौन सा वाला? मसफूहा, जो बहता हुआ खून है। अब जो पहली आयत थी ना, पहली आयत में वो मुतलक आयत है, उसमें कहा गया कि तुम्हारे लिए मैता जो मर्दार है वो हराम किया गया, बदम और खून हराम किया गया। जो दम का लफ्ज था उसको मुतलक मुतलक बोला गया, बगैर किसी कंडीशन के बोला गया कि खून हराम है। ये नहीं कहा गया कि दमम मसफूहा। जबकि दूसरी आयत में कहा गया तुम्हारे लिए खून हराम है, साथ कंडीशन लगा दी। कौन सा खून हराम है? मसफूहा, जो बहता हुआ खून है। अब इन दोनों आयतों में क्या है कि हुक्म सेम है। हुक्म क्या है कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया मर्दार को और खून को। दूसरी आयत में भी यही कहा गया है कि तुम्हारे लिए ये चीजें हराम हैं, हलाल हैं, सिवाय उनके जो मर्दार हो और जो बहता हुआ खून हो, यानी दोनों में ही हुक्म हुर्मत का है। ठीक है, और दोनों की जो रीजन है वो भी सेम है, जो सबब है इसके नाजिल होने का वो सेम है। यानी वहां पे भी जो है मर्दार को और खून को हराम कहा गया है, तो यहाँ पे भी उसी तरह ही मैता को और खून को हराम कहा गया है। तो दोनों जगहों पे हुक्म एक है, और हुक्म नाजिल होने की रीजन भी सेम है, रीजन भी सेम है। तो अब क्या होगा कि अब मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। कैसे महमूल किया जाएगा? यूं महमूल किया जाएगा कि जो पहला दम है ना, यानी हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, पहले दम से मुराद भी हम दमे मसफूह लेंगे, उस मुतलक को भी हम मुक़य्यद कर देंगे। इसलिए मुक़य्यद कर देंगे कि उसी तरह का कोई दूसरा हुक्म था नीचे वाला, उसमें भी जो जो कंडीशन वहां लगाई गई है वही कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे, मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे क्योंकि दोनों हुक्म में भी सेम है और दोनों रीजन में भी सेम है। एक ही रीजन, एक ही सबब की वजह से ये आयतें नाजिल हुई थी। उनके कुफार के जो है ना वो पूछने की वजह से कि कौन से जानवर जो है ना हराम है। तो दोनों का सबब भी एक है और रीजन भी सेम है, सबब भी सेम है। तो अब क्या होगा कि पहले मुतलक को हम मुक़य्यद कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? सर, क्या हम एक एग्जांपल इसकी ऐसी भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे रमज़ान के रोज़े क़ज़ा होते हैं, तो हमें है कि इसकी क़ज़ा करनी लाजमी है। ठीक है, दूसरे दिनों में अब ये है कि लाजमी क़ज़ा करनी तो लाजमी है। अब हम किस वक्त रखते हैं ये वो नहीं है, लेकिन फिर इसको मुक़य्यद किया जाता है कि अगले रमज़ान से पहले। तो यानी अव्वल ये है कि हम किसी वक्त भी कर सकते हैं सब, और हमें क़ज़ा करनी भी लाजमी है। अब हम इसमें एक कैद लगा दें कि मगर ये कि अगले रमजान से पहले, तो क्या ये भी इसी की एग्जाम्पल हो? नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो तो एक ही हुक्म, एक ही आयत है ना, एक ही हुक्म है।
यहाँ पे मतलब मुतलक और मुक़य्यद जो होता है ना, मुतलक का हुक्म भी बयान हुआ होता है, और जो है वो मुक़य्यद का भी हुक्म बयान किया हुआ होता है। तो जो मुतलक होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई होती, जबकि जो मुक़य्यद आयत या होती है ना, उसमें कोई कंडीशन लगाई गई होती है। तो आगे ना मतलब दो तीन और इसकी जो है ना तफसील वो आ रही है, मतलब इसकी जो दूसरी सूरतें हैं ना वो हम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा क्लियर चीजें हो जाए। पहली आप ये समझ लें कि अगर जो है ना दोनों हुक्म में बराबर हों, हुक्म एक हो सबब एक हो, तो मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। जो दम होगा पहला दम, उससे हम दमे मसफूह मुराद लेंगे, क्योंकि दूसरी आयत में जिसमें कंडीशन लगाई गई है वहां पे दमे मसफूह बोला गया है। तो इसलिए हम मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करते हुए हम वहां भी दमे मसफूह यानी बहता हुआ खून ही मुराद लेंगे। दूसरी जिसकी जो सूरत है ना वो ये है कि दोनों हुक्म में भी मुख्तलिफ हों और सबब में भी मुख्तलिफ हों, दोनों का हुक्म भी मुख्तलिफ हो और सबब सबब भी मुख्तलिफ हो। तो यहाँ भी सब फुक़हा का इत्तेफाक है कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। पहली जो सूरत थी ना उसमें ये था कि हुक्म भी सेम था और सबब भी सेम था। दूसरी सूरत यह है कि हुक्म भी मुख्तलिफ है और जो सबब है नाजिल होने का वो भी मुख्तलिफ है। तो अब फुकहा यहाँ भी ये कहते हैं कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। पहली सूरत में तो कह रहे थे ना कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों का हुक्म भी अलग है सबब भी अलग है। मिसाल के तौर पे जैसे ईदी, ईदी का लफ्ज दो आयतों में इस्तेमाल हुआ है, यानी जो हाथ है ना, यद का लफ्ज दो आयतों में इस्तेमाल हुआ है। एक आयत में है इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और हाथों को धो लो। कहाँ तक धो लो? इलल मराफ़िक़, यहाँ पे कोनियों तक धो लो। यहाँ पे अब ईद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी अपने हाथों को कोनियों तक धो लो। ये हुक्म नाजिल हुआ किसके बारे में? नमाज के बारे में नाजिल हुआ। और एक दूसरा हुक्म है जिसमें यही यद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? वो है वसारिकु वसारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, जो चोर और चोरनी है दोनों के हाथ काट दो। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये जो दोनों हुक्म है जो इनका सबब है नाजिल होने का वो सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है, अलग जो अलग है। पहली वो आयत है नमाज के उसमें। बारे में, ये चोरी के बारे में है। जी। और जो है दोनों का हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? वहां पे हुक्म यह है कि हाथों को धोना है, और यहाँ पे हुक्म क्या है? हाथों को काटना है। तो अब इन दोनों आयतों में रीजन भी अलग है और हुक्म भी अलग है। रीजन क्या है? सबब सबब क्या है? वहां पे पहली आयत में सबब है उसको चेहरों को धोने का, हाथों को धोने का सबब है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के लिए जो है एक बंदा हाथों को धो रहा है ना। और दूसरी आयत में हाथों को काटने का जो सबब है वो है चोरी करना। दोनों का सबब अलग है। वहां पहली आयत में वुजू है और दूसरी आयत में चोरी है। दोनों का हुक्म भी अलग है, यानी पहली आयत में हाथों को धोना है और दूसरी आयत में हाथों का काटना है। तो यहाँ पे जो एक मुतलक आयत है उसको जो दूसरी आयत है ना मुकय्यद, उस पर महमूल नहीं किया जाएगा। तो अब पहली आयत में कहा गया कि तुमने अपने हाथों को धोना है। कहाँ तक धोना है? मराफिक तक धोना है। जबकि दूसरी आयत में मराफिक तक हाथ काटने का नहीं कहा। तो अब आप में से कोई बता सकता है कि फक्तउ अयदियहुमा, जब चोर के हाथ काटे जाएंगे तो वो मराफिक तक काटे जाएंगे कि नहीं काटे जाएंगे? फिर चोर के जो हाथ हैं वो हथेली हथेली तक काटे जाएंगे, हथेली तक। वो तो बात समझ आ गई है, मराफिक तक क्यों नहीं काटे जाएंगे? ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके एंगल से बताएं ना, क्यों नहीं काटे जाएंगे मराफिक तक? जैसे इसमें कैद नहीं लगाई उन्होंने, मुकय्यद नहीं है। क्योंकि सर दोनों हुक्म मुख्तलिफ हैं और फिर सबब भी मुख्तलिफ है। अगर जी ये हुक्म भी बात सेम होता और सबब भी सेम होता तो फिर हम वो यानी कोनियों तक काटते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही बात है।
वो ये कि दोनों का हुक्म भी अलग है, दोनों का सबब भी अलग है। तो इसलिए जो दूसरी आयत है ना, फक्तो अयदियहुमा वसारिकु वसारिकतु फक्तो अयदियहुमा, ये आयत जो है ना मुतलक थी। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि हाथ कहाँ से काटने हैं। अब दूसरी जगह भी आयत का लफ्ज था, वहां पे कहा गया कि कोनियों तक हाथ धोने हैं। तो यानी ये आयत जो है ना मुक़य्यद कर हो गई कि कोनियों तक हाथ धोने हैं। लेकिन अब ये वाली जो दो आयतें हैं, इनमें हम मुतलक और मुक़य्यद पर महमूल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि दोनों का हुक्म भी अलग है, दोनों का सबब भी अलग है। उसके बाद तीसरी सूरत है कि दोनों सबब में मुत्तहिद और हुक्म में मुख्तलिफ हों। इस पर भी सब फुकहा का इत्तफाक है कि ऐसी सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा, दोनों का सबब एक हो लेकिन हुक्म मुख्तलिफ हो। दो आयतों में से एक आयत में जो वुजू से मुताल्लिक है, नमाज के लिए खड़े होते वक्त हाथों हाथों को कोहनियों तक धोने का हुक्म दिया गया है। ठीक है। दोनों आयतों में सबब अगरचे एक है, लेकिन चूंकि दोनों में हुक्म, एक में धोना और दूसरी में मसा करना है, मुख्तलिफ है, इसलिए तयम्मुम वाली आयत के मुतलक को वुजू वाली आयत के मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। और इसलिए तयम्मुम में मसा कोहनियों तक नहीं किया जाएगा। जो फुक़हा और हनफिया इसकी मिसाल यूं है कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कहा कि फक्सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तुम जो है अपने वुजू करते हुए अपने चेहरों को और कोनियों को हाथों तक धो लो, कोनियों तक धो लो, हाथों को कोनियों तक धो लो। और दूसरे मौके पे कहा कि फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तुम अपने चेहरों का मसा कर लो और अपने हाथों का। अब जो है दोनों में सबब सबब एक है कि नहीं, तो बता सकता है। सबब एक है, और वो सबब देखिए, सबब है नमाज नमाज पढ़ना। दोनों, दूसरी जो आयत है वो मसा के लिए है, और पहली जो आयत है वो दूसरी जो आयत है वो भी नमाज पढ़ने के लिए है, और पहली जो आयत है वो भी नमाज पढ़ने के लिए है। पहली आयत में हमने अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने अपने हाथों को धोना है कोहनियों तक। ठीक है। दूसरी आयत में ये नहीं कहा गया, जो मसे वाली आयत है ये नहीं कहा गया। अब जो है ना, उसका हुक्म एक है लेकिन सबब मुख्तलिफ है। यानी सबब सबब एक है, सेम है सर। यानी सबब एक है और हुक्म मुख्तलिफ है। सबब क्या है? नमाज पढ़ना। और हुक्म क्या है? पहली आयत में है उसको धोना, और दूसरी आयत में है उसको मसा करना। तो इस पे सब फुकहा कहते हैं कि ऐसी सूरत में मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। तो अब जो मसा होगा मसा होगा वो मराफिक तक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं सर। नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि फुकहा कहते हैं कि जब जो है ना सबब एक हो और हुक्म मुख्तलिफ हो, तो इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। सर ये दूसरी आयत जो है ये तयम्मुम के रिलेटेड है ना? हाँ, दूसरी आयत तयम्मुम से रिलेटेड है, और जो पहली आयत है वो जो है वुजू से वजू से। रिलेटेड। ठीक है। ठीक। दोनों का सबब एक ही था। सबब क्या था? यानी नमाज के लिए बंदा ये करता है ना, मसा करता है, तयम्मुम करता है, या वो करता है वुजू करता है, दोनों का सबब एक ही था। लेकिन दोनों का हुक्म मुख्तलिफ था। हुक्म मुख्तलिफ कैसे था कि पहली आयत में धोने का हुक्म था, और दूसरी आयत में मसा करने का हुक्म था। तो इसलिए फुकहा कहते हैं कि जब हुक्म अलग अलग हो, सबब एक हो, तो मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो है ना तयम्मुम, वो सिर्फ हाथों तक किया जाएगा। ये जो उसको कोहनियों तक नहीं किया जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। चौथी सूरत पे आते हैं। हमारा काफी सारा टाइम लग गया इस पे। चौथी सूरत यह है कि दोनों हुक्म में मुत्तहिद हों और सबब में मुख्तलिफ हों। अब चौथी, ये जो तीसरी थी उसमें ये था कि सबब में मुत्तफिक हों, हुक्म में मुख्तलिफ हों। और अब चौथी सूरत यह है कि हुक्म में उनका एक हो, लेकिन उनकी जो रीजन है, उनकी जो कॉज है वो अलग है। इस जगह फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है। जमहूर फुकहा कहते हैं कि इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, और हनफिया कहते हैं कि नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल यह है कि ज़िहार से मुतल्लिक आयत में कफ़ारे का हुक्म किसी कैद के बगैर तहरीर रक़बतिन कहा अल्लाह ताला ने, कि जो ज़िहार का कफ़ारा है ना, उसमें एक गर्दन का आज़ाद करना है।
اور قتل سے متعلق آیت میں کفارے کا حکم مقید مذکور ہوا. جب قتل کا کفارہ بیان ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ اس میں تم نے کیا کرنا ہے, تحریر رقبت مؤمنہ, تم نے جو گردن آزاد کرنی ہے وہ مومن ہونی چاہیے. اب کیا ہے, دونوں آیتوں میں حکم ایک ہے. حکم کیا ہے, گردن کو آزاد کرنا, لیکن سبب الگ ہے. سبب پہلی آیت میں زہار کی وجہ سے گردن آزاد کرنی ہے, اور دوسری آیت میں قتل کی وجہ سے گردن آزاد کرنی ہے. جمہور کے نزدیک مطلق و مقید پر محمول کرتے ہوئے دونوں موقعوں پر جو گردن آزاد کی جائے وہ لازماً مومن ہونی چاہیے. جمہور کے نزدیک اس جگہ پہ مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا. محمول کرتے ہوئے اب جمہور کے نزدیک گردن جو آزاد کی جائے گی وہ مومن ہوگی کہ نہیں ہوگی, مومن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جمہور کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جب جو ہے نا حکم ایک ہو, سبب چاہے مختلف ہو, تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو اب جمہور کے نزدیک جو گردن آزاد کی جائے گی وہ مومن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی ہونی چاہیے. چاہیے. مومن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا اس کا سبب ایک ہے, حکم ایک ہے, سبب چاہے مختلف ہے, تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو اس طرح جو گردن آزاد کی جائے گی زہار کے موقع پہ بھی, حالانکہ زہار میں حکم مطلق بیان ہوا ہے, اگر کسی نے زہار کر دیا تو جمہور کے نزدیک اس موقع پہ بھی جو گردن آزاد کی جائے گی مومن ہونی چاہیے. یعنی جو غلام آزاد کرنا ہے وہ مومن مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا, نان مسلم غلام کو آزاد نہیں کیا جائے گا, کیونکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تحریر رقبت مؤمنہ کہہ دیا, چاہے اس کا جو سبب ہے مختلف ہی ہے, اس کا سبب چاہے مختلف ہی ہے, لیکن دونوں حکم میں سیم ہے. تو جمہور کے نزدیک وہ جو گردن آزاد کرنا وہ تو مومن ہوگی. تو احناف کے نزدیک جو گردن آزاد کرنی ہے وہ مومن ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں سر. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اچھا, جمہور اور حنفیہ کے مابین اس کو ذرا آپ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے امر و نہی کے صیغے. چوتھی جو چیز ہے, جو چوتھا ہمارا سر, قائد. جی جی, اس میں ہم نے 3 طرح کی کنڈیشنز پڑھی, رائٹ؟ 4 طرح کی پڑھی. حکم 4, اچھا, یعنی حکم اور سبب ایک, ہاں تو وہ تو ہے کہ ہم اس میں مطلق سے مقید کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو کچھ ہے کہ اگر حکم مختلف ہے سبب ایک ہے, تو یعنی ایک ابھی ہم نے جو پڑھا ہے لاسٹ, اس کے اندر یہ تھا کہ اس کا اس میں بھی نہیں کریں گے, حکم, اس میں بھی مطلق و مقید پر محمول نہیں کریں گے. اچھا نہیں, ابھی جیسے کہ ہم نے یہ لاسٹ ایگزامپل پڑھی تھی گردن آزاد کرنے والی, اس کے سبب, اس سبب کا الگ الگ, سبب اس میں الگ سبب تھا. الگ تھا اور حکم سیم تھا. اچھا, اس کنڈیشن میں ہم جو ہے وہ اس کی قید لگا لیتے ہیں, سوری, اس میں ہم مطلق سے مقید کر سکتے ہیں. اس میں جمہور کے نزدیک کر سکتے ہیں, حناف کے نزدیک نہیں کر سکتے. اچھا آگے چلتے ہیں. امر و نہیں کے صیغے. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تکلیفی حکم کی 5 قسمیں ہیں: فرض, مندوب, حرام, مکروہ اور مباح. مائک آف کر دیں. یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر حکم امر کے صیغے کے ساتھ یا امر کے معنی میں خبر کے صیغے کے ساتھ مطلق طور پر آئے تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے. اگر سمپلی یہ سمجھ لیں کہ اگر حکم امر کے صیغے کے ساتھ آئے نا, امر کے صیغے کے ساتھ آئے تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, جنرلی یہ ابھی یہ سمجھ لیں, جیسے فرمایا گیا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ امر کا صیغہ ہے فَقْطَعُوا, لہٰذا ہاتھ کاٹنا واجب ہے, چور کے ہاتھ کاٹنا واجب ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں گی. یہاں جو ہے صیغہ اگرچہ خبر کا ہے, یتربصن صیغہ چاہے یہ خبر کا ہے لیکن معنی امر کا ہے, اس لیے طلاق پانے والی عورتوں پر 3 قروء تک انتظار کرنا واجب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی صیغہ جب وہ امر کا ہوگا تب بھی اس سے واجب ہی مراد ہوگا, یا امر کے معنی میں خبر کا صیغہ ہوگا تب بھی اس سے مراد واجب ہی لیں گے ہم. یعنی یہ تربص نہ, یہ اگرچہ خبر کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد امر ہی ہے. تو جب
अमर का सीगा होगा या अमर के या खबर सीगा खबर का होगा लेकिन माना अमर का होगा, तो हम मुराद जो है ना यही लेंगे कि उससे मुराद वाजिब है। अमर और इस तरह अमर के माना में खबर के सीगे को वजूब से उसी वक्त फेरा जा सकता है जब उसके साथ कोई ऐसा करीना पाया जाए जो बताए कि यहाँ वो जवाज के लिए है, जैसे आयत वो जो सीगा होगा ना उसको हम वजूब के लिए ही समझेंगे। हाँ अलबत्ता अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी ऐसा सबूत मिल जाए, कोई करीना मिल जाए ऐसा कि जो बताए कि नहीं ये यहाँ पे वजूब के लिए नहीं है बल्कि महज जवाज के लिए है, तो इस सूरत में हम उसको अ, अमर से हटा सकते हैं। सिर्फ इस सूरत में हटा सकते हैं कि जब हमें कोई दलील मिल जाए कि नहीं यहाँ पे ये जो सीगा था अमर के लिए नहीं था। मिसाल के तौर पे अकुलू वशरबू सहरी में खाओ और पियो में या वो नुदब इस्तेहबाब के लिए है। अब वकुलू वशरबू खाओ और पियो अगरचे ये अमर का हुक्म है, अमर का सीगा है, लेकिन ये भी जो है ना सहरी खाना मुस्तहब है, बेहतर है, अफजल है, फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है, उसके बाज दलाइल हैं, बाज करीने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या जो है ना यानी बाज सहाबा किराम ने बगैर सहरी के भी कर ली ना, कभी कभार सोए रह गए, तो अब ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं इनका रोजा फासिद है, ये रोजा सही नहीं है। अगर वो फर्ज होता या वाजिब होता तो अल्लाह के रसूल उनको फरमाते कि नहीं तुम्हारा रोजा नहीं है, तुम जब सहरी करोगे तो तुम्हारा रोजा होगा। तो इसका मतलब यह है कि वकुलू वशरबू खाओ और पियो सहरी में वो वजूब के लिए नहीं था, वो इस्तेहबाब मुस्तहब के लिए है। यानी वो करीना हमें मिल गया जिसने बता दिया कि ये जो हुक्म है अमर है, ये वजूब के लिए नहीं है। इसी तरह इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तबू, जब आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लो। अब ये भी जो है ना इस्तेहबाब के लिए है। अगर कोई बंदा कर्ज के लिए लेन देन करना चाह रहा है तो ये जो हुक्म है ना ये भी इस्तेहबाब मुस्तहब है। कोई अगर बंदा लिख लेता है तो वो उसके लिए बाइस सवाब है, लेकिन अगर कोई नहीं लिखता तो वो बाइस गुनाह नहीं है, यानी वो फर्ज के लिए नहीं है ये वाला जो अमर है। इसके भी कई दलाइल हैं कि सारे कर्ज के मामलात नहीं लिखे गए। या वो तहदीद के लिए, जैसे आयत यामलू माशे तुम, तहदीद मतलब होता है चैलेंज करने के लिए। यामलू माशे तुम जो चाहो करो में, या वो दरमानदगी बाजी करने के लिए, जैसे आयत फातू भी सूरत में मिस्ली ही, तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ। अब ये भी वजूब के लिए नहीं है। या वो दुआ के लिए, जैसे आयत रब्बना अफ्रिक अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ये दुआ है, ये भी कोई अमर वजूब के लिए नहीं है। इसी तरह अगर हुक्म में नहीं का सीगा या नहीं के माना में मुतलक या नहीं के माना में खबर का सीगा मुतलक तौर पर आए तो वो उसके हराम होने का पता देता है। वो जो था ना पहली किस्म हमने पढ़ी है, वो ये है कि जब जो है ना अमर होगा तो वो वजूब के लिए ही होगा, या कोई ऐसा सीगा जो खबर का है लेकिन माना वजूब का है, तो माना अमर का है, तो उसको हम वजूब के लिए, वाजिब होने के लिए, फर्ज होने के लिए ही लेंगे आम हालात में। लेकिन अगर कोई करीना मिल जाए कि वो अमर वजूब के लिए नहीं था तो इस सूरत में हम उसको वजूब से हटा सकते हैं। तो अब अगली बात है कि जो नहीं का सीगा होगा वो भी किसी चीज के हराम होने का पता देगा, किसी चीज के हराम होने का पता देगा। हाँ अलबत्ता अगर कोई दलील मिल जाए, करीना आ जाए जो बताए कि नहीं ये हुर्मत के लिए नहीं था, ये जो नहीं थी हुर्मत के लिए नहीं थी बल्कि कराहत के लिए थी या इस तरह के लिए थी, तो इस सूरत में हम उसको वजूब से हटा सकते हैं। वरना जनरली जो नहीं का सीगा होगा उसको हम जो है ना हुर्मत के लिए ही लेंगे। यानी जनरल प्रिंसिपल ये है कि अमर वजूब के लिए है और नहीं जो है वो हुर्मत के लिए है। तो जैसे फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। लिहाजा मुशरिक औरतों से निकाह करना हराम है। वला तनकिहू बोला यानी कि नहीं का सीगा है ये। दूसरी आयत में वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू मिम्मा आतीतुमुहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि औरतों को जो कुछ तुमने दिया है उसमें से कुछ वापस लो। लिहाजा औरतों को मेहर में कुछ देकर वापस लेना हराम है। नहीं के सीगे को या नहीं के माना में खबर के सीगे को तहरीम से इस सूरत में फेरा जा सकता है जब उसके साथ कोई ऐसा करीना पाया जाए जो बताए कि यहाँ हुक्म कराहत के लिए है। यानी वो आम तौर पे नहीं का हुक्म हुर्मत के लिए ही समझा जाएगा। हाँ अगर कोई दलील मिल जाए, कोई करीना मिल जाए जो बताए कि नहीं ये हुर्मत के लिए नहीं है, कराहत के लिए है, तो इस सूरत में हम उसको हुर्मत से फेर सकते हैं, वरना वो हुक्म हुर्मत के लिए ही होगा। जैसे आयत ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम,
ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر انہیں ظاہر کیا جائے تو تمہیں رنجیدہ کریں، یعنی زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب زیادہ سوالات لا تسألو نہیں کا صیغہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ سوال کرنا حرام ہو گیا ہے، حرام نہیں ہوا، بس زیادہ سوالات کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بعض یعنی قرائن ہیں، بعض دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حرمت کے لیے نہیں ہے لا تسألو، بلکہ وہ جسٹ جو ہے وہ کراہت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں کا صیغہ ہے وہ حرمت کے لیے ہی سمجھا جائے گا، ہاں کوئی دلیل مل جائے تو اس کو نہیں کے حکم سے حرمت کے حکم سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سب سے واضح کرینہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امر کے صیغے کے ساتھ آنے والا حکم جواز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت آئے جب اس سے پہلے اس کی ممانعت رہی ہو۔ اگر پہلے ممانعت رہی ہو اور بعد میں جواز کا حکم آئے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا حکم وہ اب امر کی دوبارہ بات آ گئی ہے، امر جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے نا۔ سب سے واضح کرینہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امر کے صیغے کے ساتھ آنے والا حکم جواز کے لیے ہے، فرض کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت آئے جب اس سے پہلے اس کی ممانعت رہی ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام اتار دو، تم شکار کرو۔ اب اس سے پہلے اس کی حرمت رہی نا، حرمت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم نے شکار نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں کہا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فَاصْطَادُوا تم شکار کرو۔ اب یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ایک چیز کی حرمت بیان کی گئی ہو اور بعد میں امر کا حکم دیا گیا ہو کہ کرو، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ یہ والا جو حکم ہے یہ فرضیت کے لیے نہیں ہے بلکہ جسٹ جواز کے لیے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ احرام اتار دے اب اس کے لیے شکار کرنا واجب یا لازم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف جواز کے لیے ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں، میں بول رہا ہوں مسلسل۔ آ، اب اسی طرح فیضا تو طہرن فاتوہن، جب وہ پاک ہو جائیں اہلیہ تو اب تم ان کے پاس جاؤ۔ فاتوہن یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اب حالت حیض میں ان کے پاس جانا حرام تھا، لیکن اب کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، اب یہ جانا فرض نہیں ہے بلکہ جواز کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امر کے صیغے کے ساتھ آنے والا حکم جواز کے لیے ہوگا، وہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا اس وقت جب اس سے پہلے اس کی ممانعت رہی ہو۔ میں بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے کچھ چیزیں ہیں، اس کو آپ خود ہی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ناسخ و منسوخ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، خیر چلیے ہم دیکھ لیں گے، آج ویسے ہم نے یہ پڑھنا تھا، ٹائم اوور ہو گیا، اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا، تو آپ جو ہے وہ لیفٹ کر سکتے ہیں۔ اب میری بھی اگلی کلاس ہے، پڑھانا ہے، تو کوئی اگر کویشچن ہے تو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔